سلام خبرات تختاتلتي ناي سويت انجلش لما عنت دمو خمت كل الشع مالتي بصبغنا انجلش تمرتي تمليسه مسئني اخو عمنا لما عند تمرتنا بتعمي اب انجلش زررب بتعمي انسححتهم وين دم انغاغيوم 5 جيجاتات وين دمو 5 common mistakes in English دبل تمرتي مالتيو نزي channel زحدش ندحكمكم لايك سبسكرايب مغبار ايترسعكم كمون ابز حصر اوان بونلاين انجليزኛ ክትማሃሩ ትደልዩ ብዝተሓት ዝርከብ ናይ ዋትስኣፕ ስልክ ቁጽሪ ደውልኩም እንግሊዝኛ ابز حصر اوان ክትመልኩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሶ ኖት መሓዝ ይትረስዑኹም ናብ ትምርትና ሶ ከም ተቀድመ ቢል ክገልጾ ዝሞከርኩ ሎማዓንቲ እዞም common mistakes ዝበሃል ወይም ደሞ ኣብ እንግሊሽ ብፍላይ ኣፍቶም እንግሊሽ ክዛረቡ ወይም ደሞ ክመልኩ ዝምኩሩ ሰባት ብጣዕሚ ዝጋገይዎም 5 mistakes ወይም ደሞ ስሕተታትና ክንሪ ማለት እዩ ሶ ኣብዝና መጀመርያ ንሪኦ እንታይ ኣለና there is I am waiting you I am agree I lost the bus you are happy people is እዚኦም ስሕተታት እዮም right እዞም ስሕተታት እዚኦም ኣብ ምንታይ ትጌጎኦም ልብል ነገር እንዳራና እንዳስተኻኸልና ማለት እዩ ከመይ ከም ንብሎም ከመይ ከም ዝድመጽውን ምሳይ ትብልዎም ይኹ ማለት እዩ ሶ ናማንም ከይትኸዲኹም ምሳይ ተኸታተሉ ናብ ትምርትና ኣብዝና መጀመርያ እንታይ ኣለና I am waiting you I am waiting you እዚ I am waiting you ክንብል ከለና መጀመርያ ታይንማልና እንደሊ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ነገር እንዳገበርና ነርና ንኹና ሰራሕና እስኹምን ክጽበየኩም ደሊኩም ኣለኹም ሶ I am waiting you ወይ ንሱ ክብሎ ይኽእል ወይ ንስኹም ትብሎ ትኽእሉ ኢኹም ይጽበይካ ኣለኹ የንማል ኣብዚ I am waiting you ክበሃል ይሰምዕየ ከምውን ብዙሕ ሰባት እውን ይጋገይዋ እዮም ከዛ ኣብ ምንታይ እያ ታጌጋ ይጽበይካ ኣለኹ የንማል I am waiting ይበሃል ድዩ ኣይበሃልን እስቲ ንባዕልኩም ዝተሕተትዎ ይበሃል ዶ I am waiting you ዝኾነ ዝጎደለት ነገር ኣላ ዝጎደለት ነገር ታያ preposition ትበሃል ወይ ደሞ መስተዋድድ ልክዕ ኣብዞም ዝሓለፉ ትምህርታት ታይና ተማርና ነርና ኢና እዞም prepositions ዝበሃሉ እዞም on in for under ካልኦታት ለሎ prepositionat ማለት your preposition ይበሃሉ so እሶም ይጎዲልዋ ዘሎ እዚኣ ኣብ ምንታይ ኣጎዲላ ኣላ ንዓኻስ ይጽበይካ ኣለኹ የንማል we have to say what ኣብዚኣ ዝተስተኻኸለት እንግሊዝኛ ክጽሕፍ እየ ብዛ ቀያሕ ማርከር እዚኣ እንታይ ኢና ንብል I am waiting for you okay for you ከዚ እታ ዋና ጌጋ ኣብ ምንታይ ማለት እዩ እዛ for ትብል ዘይምእታውና እያ I am waiting you you see I am waiting you ታይና ንብል I am waiting for you okay I am waiting for you ይጽበይካ ኣለኹ እየ ንዓኻ እዛ ንዓኻ ትብል ነገር ብምንታይ ኢና ንገልጻ ብዛባ ብዘላ ፎሪና ንገልጻ right so I am waiting for you ይጽበይካ ኣለኹ እየ ንዓውን ይጽበይ ኣለኹ እየ ክትብል ተደሊኹም I am waiting for you ትብል ትኽእሉ ኢኹም ወይም ደሞ ንዑ ይጽበይ ኣለኹ እየ I'm waiting for him I'm waiting for her I'm waiting for ኢልኹም ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት ክትናገሩ ትኽእሉ ኢኹም ከዚ ለኣብነት ኣነ ናቲ የውራ so I am waiting for Nati I am waiting for the manager ነቲ ማናጀር ይጽበይ ዘለኹ I am waiting for the police to come the police ክመጽእ ይጽበይ ዘለኹ so ብዙሕ ነገር ንዓኻ ይጽበይካ ዘለኹ ንዚ ይጽበይ ኣለኹ ንማል እንታይና ክንጥቀም እዛ for ትብል ዘላ ክንእቶለና ማለት እዩ ተርዳዲና መብዛሕት ግዜ ሰብ I'm waiting you ይዝብል I am waiting for you ትኽክለኛ okay so እዛ ጌጋ እዚኣ ካብ ከዝከ ትጋገይዋ ኢኹም ናብዛ ካልእቲ ንምጻ እዛ ካልእቲ ደሞ ታያ መብዛሕት ሰብ ምስ ሰብ ክስማዕማዕ ከሎ ዝጋገያ ጌጋ እያ ከዚ ለኣብነት ኣነ ታይብል ኦ ኣሜሪካ ኮ ብጣዕሚ ጽቡቕቲ ሃገር እያ ኢለ እንድሕር ተዛሪበ ኦ ምሳኻ ይስማዕማዕየ ንክብሉስ ታይም ዝብሉ ሓደ ኣሕዋተይ ኦር ሓደ ኣሕዋትና ታይም ዝብሉ I am agree ይብሉ I am agree ከዚ I am agree ክንብል ከለና ኣንሕና ታይ ዝበልና እዩ ዝመስለና ምስቲ ሰብ ከም ንስማዕማዕ ዘለና ንገልጸሉ ዘለና ኮይኑ ዝስምዐና ኮይኑ ግን ዓብይ ጌጋ እዩ I am agree ኣይበሃልን ልክ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርታት ክንማሃር ከለና I am agree I am ክንብል ከላ ኣነ እየ ማለት ይወሮ I am ኣነ ከዚ ናቲ ይወሮ I am ናቲ I am agree ክትብል ተለኹም ኣነስ ምስምዕማዕየ ኢኹም ትብል ዘለኹም ኣነ ምሳኻ ይስማዕማዕየ ተይኾነስ ኣነስ ምስምዕማዕየ ኢኹም ትብል ዘለኹም ምክንያቱ verb ትቢ ስለ ዝኾነ I am ታይ ማለት እዩ ናይ ሙኻን ግስ ስለ ዝኾነ okay so ታይና ክንብል ዝግበአና I am agreeing ተይኾነስ ታይ ንብለልና እዛ ኣምዝያ
نطفأ أمو تاي تخون I agree with you I agree with you مساخاسة يسمع معي Do you agree with me guys? Do you agree with me? Or do you agree with me or with me? Do you agree with me guys? Do you agree with me? Oh, I am agree with you. كي تقولي يخون شيء I agree with you. لك أب أونلاين تمرتي زمهارو تمهاروي مبزح تجزيون يجاجي وانيرو خزجن لك خمداز بلكم نابزي أمس إيه بتمرتي نأخو مون دا تمهاركم لا نمتي سحتت مخان جيجا مخانون دا رأخو نقص على دموسكم ون خالي سب خي جاجين مقبار قال تيليهم so I agree with you انتيلس مساخا يسمع معي مس يسمع معي I agree with her مس يسمع معي I agree with him okay so خمس ندابلنا اتازلا جيجا I am تيخونتس I agree نانجبرا I agree with you not I am agree with you شرا so إذا أمزي أبزيا I تأتين مالتي تردالنا لنا that's amazing so نافتا ساسيت سحتتك المسكلنا I lost the bus تبللا I lost the bus lost مالت مسأن مالت انديو I lost the bus أنس اتابس سيئنيا إيز خوزلو ترقمو ግን መብዛሕተና ታይና ነው ልመስልኩም ከዚ ለኣብነት ኣብ ዝኾነ ስራሕ ብጣዕሚ ተጸሚልና ንነብር ተጸሚልና እንድሕርና ብባስ እንድሕር ንኸይድ ኮይና ናብ ዝኾነ ቦታ ኦር ናብ ተንሕና ንሓስበ ቦታ እታ ባስ ኣብቲ ዝሓሰብናዮ ተይመፀት ወይም ደሞ ንሕና ዶንጊናያ ትኸድያ ምቸም ናና ይጽበይና ይወራ ካው ታይኹም ትሉ እታ ባስ ምሊጣትኒ እታ ባስ ኣምሊጣትኒ ንማል ተደሊኹም I lost the bus ታይ ኾነስ ታይኹም ትሉ እታ ባስ ኣምሊጣትኒ ንማል I lost the bus ዲኹም ትሉ ወይስ ታይኹም ትሉ ኣብዛ ጌጋ ያ ዘላ I lost the bus ጌጋ እዩ ኮይኑ ግን ኣብ ምንታይ እቲ ጌጉ ኣብ ምንታይ እቲ ስሕተት ኣብ ምንታይ እቲ ጽቡቕ ዘይኾነ ነገር ምንታይ እዩ I lost the bus ክንብል ንኽእል ዶ ልብል ነገር ለሓዝዎ so I lost the bus ንብል ዶ I lost the bus ኣይበሃልን okay so ታይና ንብል ኣብዚኣ ታ ጌጋ እዛ lost ዝብል ዘላ ብቻ ኢና ነጥፋ ወይም ደግሞ እታ lost ዝብል ዘላ ብኻሊእ ተቃል ንልውጣ ማለት እዩ ሳታ ትኸውን I missed the bus I missed the bus እታ ባስ ምሊጣትኒ እንታይ ዳኹም ዘንቂዕኻ oh I missed the bus bro I missed the bus ስምሳይ ብለዋ I missed the bus እታ ባስ ኣምሊጣትኒ okay so you can say I missed not I lost ማለት ምስኣን እዩ I lost my phone you can say I lost my wallet እታ ጌረዮ ሲኢነዮ ጠፊእኒ ክኾን ይኽእል እዩ so I missed ኮንከሎ ግን ኣምሊጣትኒ ማለት እዩ that's good እታ ራብዒት ደግሞ you are happy መብዛሕትኡ ሰብ ስጋገያ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ኣሕዋተይ ተምሃሪ ዝጋገይዋ you are happy ንብል ዶ you are happy خزي سب እንታይ ንማል ተደልዩ እዚኣ ጥቅምላ መስልኩም ሕጉስ ዲኻ ንማል ስታይ ድልብል you are happy ይለካ you are happy you are hungry you are tired you are bored ምናምን ይለካና خزي ሕቶ ክንገብሮ ከለና you are tired you are ምናምን ኣይኮንና ንብል ምሕተት ክለሎ ትምሕተት እንታይ እዩ አር ዝብል ነገር ክለ እዘው ዘሎሳ ዛብ ዘላ ናብዚኣ ትመጽእ ንቅድሚት ትመጽእ ሪኽማ አር ትኾነ ብዚኣ መጀመርያ ሞ ካብኡ ዚኣ ዶም ብዚኣ ትመጽእ ልክዕ ሓማትስ ቀደምታይ ሙርና ነይሮም ዚኣ ናብዚኣ ትመጽእ ተላ ዚኣ ናብ ዚኣ ናብ ትኸተላ ኔጌቲቭ ትኾን ምናምን ይባሃል ነይሩ ወራ ላይክ ዚኣ ደሞ ዛ you are ተኾነትስ are you are happy እንተለ ንስኻ ሕጉስ ኢኻ እዩ ዝብል ዘለኹ ጋይስ right ንስኻስ ሕጉስ ኢኻ ግን ኣብዚኣ ሕቶ ምልክት ወሲኾም ስታዲየም ዝገብርዋ ሕጉስ ዲኻ ንምዋል ይመስሎም ኮይኑ ግን ኣብዚኣ ታዘላ are you ክትመጸላ are you happy okay are you happy guys are you happy ሕጉሳት ዲኹም are you tired ደኺምኩም ዲኹም are you hungry ኣሚኹም ዲኹም so ከምዝኹን ኻዲኻ ከምዝኹን ኽዲኽ ንምዋል are you ዝብል ነገር ክንጥቀመለና ካብውን መልስ ከለና ታይና ኢና ንመልስ are you happy ክትባሃል ተለኻ yes ኢልኻ ሱቅ ብቻ ተይኾነ yes I am okay yes I am ኣብዛዛ መልስ ዚኣታ ኢና ንገብር yes I am እስታይ ተኾይና እዩ
دحر حجوسات خوينا yes I am نبل ندحر زي خونا دمو تاينا نبل no I am not right no no I am not right no I am not حجوسة يكون كون مالتي right hey guys are you happy you are happy or are you happy no right so are you happy in another شيء so yes I am no I am not إلنا دمو ملسن من ليز مالتي okay that's amazing إتا حمشيتنا مترشا دمو انتايا people is إلهم زجمرو تزاربتون اللونا so سمو حسنا زيوم سحت زخونة نا إنجزينيا أتاقم عايزو اللوز مالتيو so people is كنبلين خيلن مخنياتو بزي تايلنا إذا is باللو نجرزي حدا is مالت تاي مالتيو ألو ويم ألا مالتي ورا أزلامنت نساس خمزة لكن تدلي she is happy ورا people مالت بوزحات يوم كاب خلتن لعل زلو سباس دمو إن تكملوا قال isn't زي كونس أرينا so people مالت هزبي ورا people are دينان is are you people are okay people are خزي people is working hard سبات بدنبيت أنكيلهم يمسوح زلو people is working hard كنبلين خير مخنياتو إذا زي نمتى نتكملوا حادثة بينا نتكملوا نسو أنا حادثة بيورا so أنا تأكل سخمنا أخم تقولني he is a teacher she is my daughter she is a driver whatever سخم حسبكم so نحادثة بكون كله بتشا إنا إذا easy أنا تكمل مالتي okay so people are جنها إتها مخايتي مسمن مس people سلزقونت people are happy people are happy people are sad حزبنا حزين يزولو people are working hard حزبنا يسرح له بتعمي okay so إذا حمش زين مالتيو أفتنا مجمرة إنجليش تزاربتي زوم basic زبالو بتعمي زجاجة يونيوم okay so سخمون نبض هنا عد خرط لكم إذا نجيجاز إنكي تفسقون يوم وينمو أفت زلهم عدي أبتي تصرحوا بوتها خوني خليو إذا نجيجاز إن دايمهم لخيت الجاجة يوم نيمس إن زلهم so خزيك إن كلنا I am waiting you is wrong I am waiting for you that's good I am agree is wrong I agree with you is right okay I lost the bus is wrong I missed the bus is correct you are happy is wrong and are you happy is the right one okay that's cool people is working hard is the wrong one and the right one goes people are working hard people زبل بزح سلازخونا ناي بزح مجلس دمو أرس سلازخونا مالتيو إذا نبذلوا بتعمي صبوات تمرتي كم زخونا تسفلني so أب كوميتن لا أتخم دمو صبوا يزلوا نداولكم تعافيهم كم قلنا بزح سبب كبتصح شير مقبار أيترسعهم أبزلكم مو فقرن سلام يخون لكم بتعمي زفتوكم كسب زقصنا إنجليش تمرتين الرخب أبزلكم مو سلام كونوا goodbye